अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमें डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। आज हम दो ऐसी बुरी आदत, दो बुरी कोताहियों को हम जिक्र करेंगे जो कि डिफरेंट टाइप्स की सीवियर हेल्थ कंडीशंस का सबब बन सकती हैं। छोटे पेशाब को रोकना और बड़े पेशाब को रोकना दोनों जो है इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। तो इसके ऊपर मैं बात करूंगा कि छोटे पेशाब को आपको रोकते हैं, अगर आप उसको होल्ड करते हैं, ज़द करते हैं, आप वक्त पे पेशाब को पास नहीं करते तो आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप बड़े पेशाब को रोकते हैं और उसको होल्ड करते हैं तो आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ का सामना, किन किन हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो शुरू करते हैं। छोटा पेशाब जो है जी, ज़री बात है, आपके सारे वेस्ट केमिकल्स जो होते हैं पेशाब के ज़रिए बाहर निकलते हैं। अब जब आप पेशाब को होल्ड करते हैं, ज़ब्त करते हैं, पेशाब टाइम पे पास करने नहीं जाते हैं तो पेशाब में वो वेस्ट केमिकल्स की जो रेशो होती है वो ज़्यादा होती रहती है और पेशाब को ज़्यादा देर होल्ड करके रखना पेशाब की इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन, किडनी स्टोन का सबब बन सकती है और ये आपके गुर्दों को, पेशाब की नाली को भी मुतासर कर सकती है। ठीक है। तो वो लोग, अक्सर लोग जो बैंक्स में काम करते हैं, कैशियर होते हैं या काउंटर पे होते हैं, रिसेप्शन पे होते हैं, चौकीदार होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, यानी ऐसी कोई भी जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली होती है कि वो अपनी सीट छोड़ के कहीं जा नहीं सकते या सीट पे रहते हुए कोई मतलब है वो वॉशरूम पास करने नहीं जाते कि उनका काम रुक जाएगा। तो इस जिम्मेदारी की वजह से, इस बिजनेस की वजह से वो पेशाब को होल्ड करते हैं, रोकी रखते हैं। और ये रोके रखना जो होता है एक दो दिन की बात नहीं होती, वो जब लाइफ स्टाइल उनका सालों पुराना हो जाता है। यानी वो एक बंदा अगर कैशियर है, वो 10 साल से कैशियर की जॉब कर रहा है तो 10 साल से वो पेशाब को होल्ड कर रहा है, तो उसको पेशाब की इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, उसको गुर्दे में पथरी के चांसेस ज़्यादा हैं, पेशाब की नाली के सिकुड़ने के, पेशाब की नाली के इश्यूज़ के ज़्यादा हैं, प्रोस्टेट के इश्यूज़ ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा भी जो लोग बैठे रहते हैं, ज़री बात है, उसने छोटा पेशाब अगर उसने होल्ड किया तो उसने बड़ा पेशाब भी होल्ड किया। अब जब छोटे पेशाब को होल्ड करने से किडनी स्टोन हो सकता है, मसाने की इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन, गुर्दे से लेकर यूरिटर्स, यूरेथ्रा, तो यूटीआई हो सकती है। और होती भी ऐसी लोगों को जो पेशाब को ज़्यादा होल्ड रखते हैं। इसके अलावा मदर्स हैं जो घर में ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, बच्चों के साथ लगी रहती हैं, वो पेशाब को पास करने नहीं जाती हैं कि वो जब बच्चा सुला रही होती हैं, बच्चा सो रहा होता है, बच्चा चिपका होता है, बच्चा दूध पी रहा होता है, तो जब उनका टाइम आता है पेशाब को पास करने का, वो पेशाब को पास नहीं करती। तो घरेलू ख़वातीन को भी जो पेशाब को होल्ड करती हैं तो उनको भी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। ख़वातीन को तो वैसे भी पेशाब की इन्फेक्शन ज़्यादा होती है, तो उसके पीछे भी वजह यही होती है कि पेशाब को वो होल्ड करती हैं, रोकी रखती हैं, वक्त पे टाइम पे पेशाब करने नहीं जाती, जिसकी वजह से उनको मसाने की इन्फेक्शन, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन जिसे यूटीआई कहते हैं। और अगर ये लाइफस्टाइल इसी तरीके से चलता रहे तो फिर गुर्दे में पथरी भी हो सकती है। और उन फैमिलीज़ में, उन लोगों में जिनमें फैमिली हिस्ट्री है किडनी स्टोन की, गुर्दों की बीमारी की, तो उनमें उनको ज़्यादा मुतात होने की ज़रूरत है। तो मेरा आपसे कहना यह है कि अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको चाहिए कि 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद लाजमी आप जो है पेशाब को पास करने जाएं। अगर आप पेशाब को पास नहीं करेंगे तो आपके मसाने में इन्फेक्शन हो सकती है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकती है, गुर्दे में पथरी हो सकती है। इसी के साथ साथ जो बंदे छोटे पेशाब को होल्ड करते हैं तो ज़ाहिर बात है वो बड़े पेशाब को भी होल्ड करते हैं। जहाँ पे छोटे पेशाब को होल्ड करना ये इशू पैदा कर सकता है, तो बड़े पेशाब को, स्टूल को भी होल्ड करना जो होता है वो आपके लिए मसाइल का सबब बन सकता है। सबसे बड़ी अहम वजह ये होती है कि जो बड़ी आंत होती है इसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्प्शन का भी काम करती हैं। ठीक है। तो जब आप स्टूल को पास नहीं करते हैं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे आप वॉशरूम नहीं गए, खाना आपने पास नहीं किया, तो आपकी बड़ी आंत से जो पानी है स्टूल से वो सारा जज़ब हो जाएगा, बॉडी इसको अब्जॉर्ब कर लेगी और स्टूल आपका हार्ड होता जाएगा। तो ये एक वजह बन जाती है आपकी कॉन्स्टिपेशन की।
اب یہ عادت جب آپ کی پرانی ہو جاتی ہے، کئی سال پرانی ہو جاتی ہے، یہ آپ کا لائف سٹائل بن جاتا ہے، تو پھر آپ کو کرونک دائمی قبض بن جاتی ہے، قبض کی شکایت ہو جاتی ہے. تو یہی قبض، یہی پرانی قبض جو ہوتی ہے پھر آگے جا کے بواسیر کا سبب بنتی ہے. جہاں پہ چھوٹے پیشاب کو روکنا گردے کی انفیکشن، کڈنی سٹون کا سبب بن سکتی ہے، وہاں پہ ہی بڑے پیشاب کو روکنا آپ کے لیے قبض کا سبب بن سکتی ہے. اور یہی لائف سٹائل جب سالوں چلتا رہے تو یہ کرونک کانسٹیپیشن آپ کے لیے پائلز کا سبب بن سکتی ہے، بواسیر کا سبب بن سکتی ہے، اور اینل فشر کا سبب بن سکتی ہے. کیونکہ ہارڈ سٹول جب پاس ہوگا تو وہ اینل کنال کو، ان کے کناروں کو جو اینس کے مقام پہ وہاں پہ اس کو زخمی بھی کر دے گا، وہاں پہ فشر ہو جائے گا، تو وہاں سے بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے. تو یاد رکھیں یہ دونوں کام جو عام سی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، پیشاب کو ہولڈ کرنا، پخانے کو ہولڈ کرنا، لیکن بڑے میجر ہیلتھ ایشوز آپ کے لیے کریٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ اگر آپ پیشاب کو روکیں گے تو آپ کو یورین ٹریک انفیکشن، گردے کی پتھری ہو سکتی ہے، مثانے کی انفیکشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب آپ بڑے پیشاب کو روکیں گے، ہولڈ کریں گے، تو آپ کو قبض ہو سکتی ہے. قبض جب سالوں پرانی عادت بن جاتی ہے، یہ ایشو بن جاتا ہے، تو یہ کرونک کانسٹیپیشن آپ کے لیے بواسیر، پائلز کا سبب بن سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے لیے یورین ٹریک انفیکشن کا سبب بن سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پیشاب کی نالی جو ہوتی ہے اس کے ایشوز ہوتے ہیں، اور فشر کے ایشوز ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ یہ دو عادتیں اپنی ٹھیک کر لیں کہ آپ 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد واش روم کا چکر لگا لیں، تھوڑا سا آپ گھوم پھر کے آ جائیں، ایک تو آپ فریش بھی ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ کا جو سٹول پاس ہو جائے گا، آپ کا یورین پاس ہو جائے گا، آپ بالکل ایزی فیل ہو کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مردوں کے لیے ایک اور بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب وہ گھنٹوں جو بیٹھے رہتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بیٹھے رہنا ان کے لیے، ٹیسٹس کے لیے، ان کی سپرم پروڈکشن کے لیے نقصان دہ ہے. تو جب آپ جائیں، واش روم جائیں، آپ نے جہاں پہ آپ اپنے پرائیویٹ پارٹ کو آپ جب کلین کریں تو آپ ٹیسٹس کو بھی صحیح طریقے سے رنس کریں، تاکہ وہ بھی، ان کو بھی ٹھنڈک کا احساس ہو، اور آپ کی سپرم پروڈکشن، ان کی کوالٹی، کوانٹٹی سپرمس کی وہ بھی امپروو کرے. تو یہ بھی آپ کے لیے ایک اچھی ٹپ ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو بالکل عام سی آپ کے لیے بات ہے، لیکن یہ آپ کے لیے بڑے میجر ہیلتھ ایشوز پیدا کر سکتی ہے. اگر یہ دو عادتیں آپ ٹھیک کر لیں، آپ کی قبض آپ کو نہیں ہوگی، آپ کو پائل کا ایشو، بواسیر کا ایشو نہیں ہوگا، آپ کو مثانے کی انفیکشن نہیں ہوگی، پیشاب کی نالی کے مسائل نہیں ہوں گے، اور آپ کو کڈنی سٹون کا مسئلہ نہیں ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.